अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन मुझे आया है कि अल्लाह ताला ने औरत को कमतर क्यों बनाया। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना ही छोड़ दें कि अल्लाह ताला ने औरत को कमतर बनाया है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को मैंने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। इंसान कहा है, मर्द या औरत नहीं कहा। तो अल्लाह की तरफ से हमें बहुत अजीम दर्जे पे फाइज किया गया। अल्लाह ने माँ की मिसाल दी कि माँ जो है, मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अल्लाह ताला ने एक माँ के पैरों तले जन्नत रख दी। ये सारे मर्तबे, ये सारी चीज़ें उसको क्यों मिली? अल्लाह ताला ने हमारी जगहें रख दी हैं। ये एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से। उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल से ये बताया कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, जैसे आप घर में अपने हिसाब से बैठती हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, अपने हिसाब से उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी मर्द जो है वो आप पे छोड़ देता है कि ये घर आपका घर है, आपने संभालना है, क्या पकाना है, क्या मंगाना है, क्या करना है, किस तरह करना है, ग्रॉसरी क्या लेनी है, सब औरत के हवाले है। तो औरत ने उस घर को मैनेज करना होता है। इसी तरह से यानी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही घर में जैसे औरत की मर्ज़ी चल रही है। अब वही औरत अगर किसी ऑफ़िस में काम कर रही है तो ऑफ़िस में उसको जो पोस्ट दे दी गई है, उसकी तालीम के हिसाब से, उसकी उसके हिसाब से जो उसको ग्रेड मिला हुआ है, जो उसको पोस्ट मिली हुई है, उस पर वो काम करती है। अब ऑफ़िस में क्या होता है कि एक चेयरमैन होता है, साइनिंग अथॉरिटी एक होती है, और उसके बाद उसके नीचे जो लोग दूसरे काम करने वाले होते हैं वो अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप ऑफिसेस के निज़ाम को नहीं बदल सकते, रूल्स को नहीं बदल सकते, रेगुलेशन क्या आपको पास करना होता है, बिल्कुल इसी तरह से इंसान की ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें अल्लाह ताला ने औरत को एक हैसियत दी है और मर्द को एक हैसियत दी है। मर्द को अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाहर जाए, कमाए, ला के ज़िम्मेदारी उसकी है, पूरी करे नानुफ का, और सब कुछ वो करने की ज़िम्मेदारी उसकी है। लेकिन अगर औरत को जायदाद का हिस्सेदार बना दिया, औरत को कहा कि तुम काम कर सकती हो, घर के अंदर से भी काम कर सकती हो। हज़रत खदीजा से बड़ी मिसाल क्या होगी कि वो बहुत बड़ी ताजिर थी, अपना सामान तिजारत के लिए दूसरे शहरों में भेजा करती थी। तो अल्लाह ताला ने हमें ये आसानी दी है कि हम काम भी कर सकते हैं, और ये भी आसानी दी है कि घर में रहकर हम किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये, और सबसे बड़ी बात ये है हमारी हैसियत की बात, हमारी जगहों की बात, कि अल्लाह ताला ने औरत को क्या क्या मकाम दिया है। लेकिन जब हम आखिरत की बात करते हैं तो आखिरत में ज़ाहिर है दोनों मर्द औरत बराबर हैं, उनमें कोई ऐसा शक नहीं है। मैंने आपको उसी वीडियो में, उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो में हमने तमाम तफसीलात जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने कहता है कि मैंने उसे सिखा दिए तमाम चीज़ों के नाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, यानी अल्लाह फरमाता है कि खनकती हुई गारे की मिट्टी से बनाया गया, काली गुंदी हुई कीचड़ जो मिट्टी होती है उससे बनाया गया। हज़रत आदम को उससे बनाया गया। फिर उसके बाद उनको इल्म दिया गया, तमाम चीज़ें उनके, यानी जिस तरह की एक आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं आम सा, तो उसमें फ़ेसबुक या कैमरा या उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, जैसे नोकिया वगैरह के वो पहले फ़ोन होते थे तो उनमें वो चीज़ें नहीं होती थी। अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें वो सारा कुछ होता है, जैसे स्काइप है या फेसबुक है या जो भी अलम पलम जो भी है वो उसमें होता है। अब क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे हज़रत आदम के अंदर वो डेटा फीड कर दिया, और जो इल्म, ज़ाहिर फ़रिश्ते तो ऊपर थे, फ़रिश्तों ने तो ज़मीन पे आके नहीं रहना, फ़रिश्तों ने तो ज़मीन पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को
دنیا کی تمام چیزوں کے نام یاد کروا دیے جو جو کچھ مطلب لوگوں نے آ کے استعمال کرنا تھا، جو انسانوں کے ضروریات کی چیزیں تھیں، جو انسانوں کے مطلب کی چیزیں تھیں، وہ سب کے سب حضرت آدم کو ان کے نام یاد کروا دیے۔ اب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تمہیں ان چیزوں کے نام پتہ ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ان پہ حضرت آدم کی برتری ثابت ہو گئی اور پتہ انہیں لگ گیا کہ یہ مخلوق کسی اور جگہ کے لیے آئی ہے، ہم کسی اور جگہ کے لیے، اس لیے ہم اس بات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب تمام مخلوقات نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر لیا، حضرت آدم کی برتری ثابت ہو گئی، ان کے مطلب وہ پورے مطہر جسم کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا خوشبودار جسم سے، علم والے جسم سے، وحی والے جسم سے، اس جسم پر جس کو کہ تمام مخلوقات نے سجدہ کیا، تاکہ فرشتوں تک نے سجدہ کیا، اس جسم سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ تو عورت کیسے کمتر ہو گئی؟ جو مقام اللہ نے دیا وہ بہترین ہے، جو مقام رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ بہترین ہے۔ آپ کبھی یورپ کے کنٹریز میں جائیں، کبھی باقی کنٹریز میں جائیں یا باقی مذاہب کی عورتوں سے ملیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن پڑھیں، ان کے قواعد پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں کسی بھی عورت کو نہیں مل رہا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو عطا کیا ہے، اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کو جو مقام دیا ہے، اس کو جو مرتبہ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یعنی مرد کو بے جان مٹی سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جسے علم کی طاقت دے دی، جسے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، جسے مطلب اتنا اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا، اور جنت میں اس کا مقام بنایا، اور جنت میں عورت کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کھلونے کے روپ میں آئی، اور عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور عورت کو یہ کیا جاتا ہے، عورت کو وہ کیا جاتا ہے؟ خدا را اپنے مقام کو سمجھیں۔ جو لوگ قرآن پاک کی طرف نہیں آتے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ عورت نے آج اپنے آپ کو خود بے حیائی کے روپ میں ڈھال کے اپنے آپ کو کھلونا بنا لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹائٹ وہ کپڑے پہن کر جسم کی نمائش کرتے ہوئے جب آپ باہر نکلیں گے تو کھلونوں کی دکان پہ ہر عورت جب اپنے آپ کو خود شو پیس بنا کر رکھے گی تو ظاہر ہے کہ مرد اسے کھلونا ہی سمجھے گا۔ اور اگر عورت اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گی، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر چلتا ہوا رکھے گی، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لے گی، تو کوئی مرد اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور جنت الفردوس کے امین ہوں، وہاں رہنے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔